Ana choni na kiana wase tini, ana tikina sagai tini, e kanai volotambu, tikono chiso ni sala kumai, me rau nambula, ye me rawa, wakalebu sara. Ni sayandra ni bula binakatalemai, na lubi ni kalau, kuni sa tiko rau, kasama rau tali tiko mai, na dua tale, na mataka bo. Dua tale na mataka, ese senga ni dua na tamata sambo lisuba, na dua na ngauna, na mataka ni kuwa. Kalau ndo nga sali suoche na matang ni kuwa pero kwa ekila na iba katao tiwote ni beka sambera mani iba katikibu katalanga ni volotambu ni okwa sali suote nononda be mataka kedanga nononda maiso tabatu na COVID-19 na ngoni desa kila kedu na kalau na kakedangor ya nonda itabe langa menda toso kwa ekila ni beka sambera ni ado wabuli di kenda waru takatalanga weekenda na ngauni sala merau ni datuinde itigo kina au kinda baki kemuni sa kina ena mataka ni kuwa ena datale ni nonda turanga kena nonda ibambula na ngani turanga uchisu karisto ani bersa ni toso na nonda wingarabe usa suriti kenda ena bono ndui da banga enda ndui warong ti mai kina na mataka ndai te kabinaka milolonga na ulunda tanggaraba na kalau enandua na masu da masu sakamanda bani ke mamisaka mai loma langi na kalau lewu na kalau ndolo loma na kalau endondo monuro kobi na kalau ekili monundo kai belati ni okiamani ndondo nga na kalau kanda dono me vango lebe kiamani nando kai na bagoro roko kena langiti Balatin ko ni sawan din taki kiamani saoti ni kuni abimbole kiamani ndonga no angaraba na daka ni ne mami bambulai kiamani ndondo talanga no beso tabi kabe maroro bolitu ena ne mami mbula ena benga na saoti ena bongi me dawatal tiku mai na kinda nindo tale na matako inde dai kiamani talanga na kalau no sanga talanga ni nguli dabi ke mami nuna lesubi ke mami lista lemai anan dua na singa na kana ibata gilikila ni singa ya ki mami sasaraba ni samatata ka yadu tu burubura ena ngauna indai dua e onga tiukin ko viti ko burubura na ngauna indai se ko na mateda ni mami kalau ena mataka indai ki mami lakutala mai we ke mani kabatu sai ke mami ni ke mami tamatambale kakima mitamata ibalabala da. Endo na condition nine mami na marau tangka na matintu tau mundo na mbula tau mundo kwa sa nema imuiti tu ena bugi ni ngani tu rango chisu karisto e ami ki mami do bagatusa na ni mami balabala da kakarea na viva sabsabataki ninra ka tiri mana dalana mai kalibari. Ni mami kalau ni bosoti ke mami ni bosota ni mami matabu vale ni bakasabata ki ke mami mana nomnindra nomni bosa warutale mi ke mami na buli sakina ena mataka indai nomni bosa ndonga ko era ni bang matata taka be ke mami na lo mamuni nyalo bina na kalo ni bosa be ke mami ni kabe ke mami na lo mamuni ena mataka ni ko sona tikina sanga ni se tau doko ena ni mami mbula karani bakatao taka na ni mami maru tanka nambula tamundo ena matanga ni ko ki mami sakrea na biluta ki ni lomu ni nelo tambu ni bagabuli ke mami sakakena sangolanga mi bagabuli ke mami ni buke atalanga silibe ke mami na kaukawa merani ke mami talai rawa kena nomni bosa binakabali besar turang na nomni loloma binabole bokali bari binabole burna lubiamu ni kena nondo di matu vale ersandambe ka barong tiumai ena dua tale na matawo indai binabali besar turan besar ngoda ne mami masu enana alo tambu ciso na isoro ne mami bambula emeni ciso nanonda iulutanga na matanga sakatale indai e ka toko ngona kiana rorong the new covenant life na vei yala lati vo ke na kiana mbula se na mbula ni vei yala lati vo
Sa kerende ranu kuni lakomanda mai vata ke au ena nomuni volatambo, ena choni ena kiana wasaga itini ena tikena itini. Choni tini ena tikena itini. Kane volatambo ngo, I am come that they might have life. Au sa lakomai merawa nambula. And that they might have it more abundantly. Merawa vakalevu sara. Nebiokani lumani ni mbera ni tosa ovebang matatataga vikenda indona itukutuku kambita lumango na kalawe na matatale indai. Na inaki tau dhoko nebiokani lumani ni ve wuli tau dhoko enda vakadhorti kumai ena ve matanka kena so ena tolu na koloko ena ve akabi ena so na akabi na kena inaki tau dhoko menda vulida kina na ka e vina kata na kalau menda kila o kenda enda ngandreva seikwa na kena marautaki nambula tau mundo nambula tau mundo seikwa na ulu tanga levo ni vevo saki enda vagador politiko mai mekua ni ndona tamata tambusagani kena nona matabu vale mena rarawataka na nona lesumegu chisu mena mai kauti kenda. Onutanka nindana avagandete kenda tiko ena tikena wea. Kana buna enda varongti kena wana kalau ena beti kena so e vagavinagata kitiko kena na nonda vagavarau. Bekakuni bakairito na le lima na leo lielia. Nirtonga yado animerto tabang na tangani sangay bawati kenaki nirto senga ni qualify merto duru belati ni senga na nonreto waiwai kaya nabuna nebio kani lumani senga ni issue na nonda waraki chisu na issue kambimbi ike nebio kani lumani menta baga data ki kandarau kina seikwa na vagarau ni nomundo wawa vagamata bubale. Ena nonda lesoni ena matagatala indindai. E katoka na ibamadala ni nonda lesoni. The covenant. E katoka na lesoni ena nrao ni pepa. Dona nrao ono songa bulu kandua. This is how I will save you from sin, period. Ni obulida tiko na ibola tambo. Kobulida tiko kina naka sene wale ni nona vei vakambulai nakalo keve kanda full stop. Me kunindui na ibagarao ni nona vei vakambulai nakalo vata ke na ibagarao ni nomo raida na vei vakambulai nakalo. Mero toto vata. Anabuna nda vandeude tiko kina na veti kena iso ene volatambo me matanta na dhava na ngauni sala e ve vakambulai kina na kala koea koe iko vakambauta. Koea na viokani lumani e tusa nagatoka na nonda lesoni e na matagatale indindai. Kato na nonda lesoni e na matagatale indindai ronga maulika. This quarter has been a study of the covenant. Ena loma ni tinika rua na madhao saoti na kena tinika tolu na madhao ngo. Enda bagan deuda tiko kina na kamembalenta na vei yala elati. Kana tina ngo, which is basically God saying, this is how I will save you from sin, period. Kati unatikena ungo na vio kanilumani, ongo na ngauni sala au na vakambulai kemuni kina full stop. Yana vio kanilumani na tikina mbimbi. Yana ka endondonu mendaru vakambauta. Yana substance ni nonda faith. Seikoya na wali na vagarau ni nona vakambulai kenda na kalau. Nyo dingoma kavagambauta oea ona marutaka o iko kena nomu matabu vale
nambula ta mundo. Ika baka ko pangambauta en dua tani na wale ni nona beba ambulai na kalau ondo na senga ni maruta ka pangamanta bubale sei koya nambula ta mundo. Mulika ena ndrauni pepa bata tiunga ni nonda lesoni ka toka kina tolu na baka sama bimbi. The covenant is not some deal where you do this and then a long way off you will get your reward. Esenga nabi elanti nabi okani lomani sena covenant esenga ni tiko kina na baka sama mo the kavungo se the kavaya mengerani ko ya dhoba seikoya na ka sena reward sena mbula tawa mundo. Esenga the rewards sena mbula tawa mundo, the gift okoe soli they are blessings. Uirungo ebe bakalunga tataki ni kalau ngome matata na biokani loman rongoda na salvation na covenant na redemption na kosipeli ertoto batakedi tiungaongo ebi sawalenga na kena vosa ne bagambula taka na nonda kawa itaka kada dingoma o kenda na tamata mbale nuna reida ne volatambu levo na vosa levo na kabang madalataki ye indue tiunga na ka evia kain tiko veikenda baleta na dava baleta ni kilana kalau o kenda enda tamata mbale endondonu me vevu ki akitonga na terms e so kene wale so ni nona bosa veikenda na kalau merawa ni vukea na nonda tamata mbale nonda tamata iwala da I kena bio kani lomani e mai vaga takatoki na e tolu na bosa mbimbi reward, gift, kena blessings. O santo wana numetiko vekanda vaga vunga sei koya na rewards se na mbulata munde toto watanga na gift, toto watatalanga na blessings. Roda, ke kasombo, the rewards, the gift, they are blessings. Nambula tamundu nabi okani lomani sei soli se be bakalonga tataki nikalo o koe enda senga ni dhaka tanka. Yendo dono mo bambauta. Enda senga ni dhakaba kina indona ka. Enda dingoma nga. Enda receive ka senga ninda entaka nambula tamundu. Ena Roma na kianwa se ona ni tikine rusa ngabulu katolu e kabi kenda ni bolo tambu ni sa sauni bala dhana mate. Ia ai soli walenga ni kalau nambula tamundo. Nindua e vaga madhalata ka nambula tamundo me saumi na bio kandi lomani na numasara kuwa ni dingwa moya. Ia na vei vaka dhalai. Nambula tamundo en don menduanga na kana taste e free. Yana vuna na biokani lumani vagata itukina e rona vosa taleongo na gifts. Vata ke na blessings. E sega nindando dagataka na blessings. Sega talanga nindando dagataka na gifts. It is the giver that purchases the gift. The receiver receives it freely. Yana principle ni gifts. E roma da mawili kasombo. Kasom na tikinongo that those who by faith enter into the covenant relationship can enjoy here and now on. Lebeo kanilumani kantigo na tikino ya ronga tolu na baka sa mbimbi etoka ene banga madalo sanga banga madala tago iti oya. Naimatai na covenant lebeo kanilumani esenga ninda rawanta. And anonda the cover do this, do that. Nabi okani lomani esenga oko e soli walenga nikalo vekenda. Na nono paka nanda ko chisu ena anda tolu sanga bulu kandua na mbaki kandabi kina na nona ndra
o koe volia lesu tale kina vei kenda, na mbula tamundu se voli kenda lesu tale kina mbula tamundu. Kaka kina upita waya, ninda sa seni voli, ena kae dhada wale, ena siliba sena kaula, ena nra talenga ningone turanga o Chisu Karisto. O koea, na nrai Chisu sena kalau, o koe purchase taka vekanda, na mbula tamundu. Mbula tamundu, it is free gift of God. Sa vonga o iko pata keau, katiune pamadala, mendoru dingoma, ena vaka bauta. Uira erna yali ena singa na lista le maikina ko Chisu, uirungo era singa ni dingoma, ena vangambauta, nirasa vangambulayoti, ena dhada kani vevangambulai, katakaba ko Chisu, ena delana mai kalibare. Sa tukuna ote o koya. Johnny tinkadiwa na tingene tolu sangabulo, it is finished. Sa oti tete les tai. Sa dhaka oti na dhaka ni nonda pakambulai na kautamata. Na tete les tai na kena pakandeva kiriki debt paid in full. Sa somi oti nga nandinau ya na sauni pala dhana mate enda sa sireki enda sa ambula. Sa bonga modingoma na dhaga ni vevangambulai oya. Kamai dhakaba ena vakambauta na ngoni turanga o Chisu Karisto. O nuitanka ena loma ni madhaungo na beo kani lomani ninda na tarane oiti ni ulu tana ke chinika tolu ni madhawa enda na taraka wan deuda tigo kena nambula ni vei yala ti vo nanraki ni mbula enda donu menda mbula kena na tamata e dingoma na dhaga ni nonda vakambulai na kautamata ka poko tokai tigo na new covenant na vei yala ti vo. Lamanda mai kena nonda lesoni ana singa sande toka kina the promise joy. The promise of joy. Na vei na bosa ni yala membalata na reki. E aindu na tiki ni mbula na vio kani lomani e tiki tu ni nonda mbula tamusakani na tamata. Mo bang matala tanga manta pakalalaka na joy. Joy a positive. Joy a positive feeling. Anger e pakatokai na negative feeling. Ero feeling rua. Na feeling na kia na bosa e rawa ninda pakandeo taka kina na bosa pakaiteukei sei kwa na e avalanti nimbula. Na tarai nimbula. Na nonda feel taka indunaka na tarai ni nonda mbula e nandunaka. E rau ni negative, e rau talanga ni positive, but they both feelings. E rau veita rai rurua e nonda mbula tamsakani na tamata. Kapanga numi kanda toka kina na lesson ya na singa Sunday, ni feelings e senga ni vakambauta. E levu e na ngone intendai e mai tao tunga e na feelings. E ratangi, era vakila na non rambula, era kavorna e londra, nira rongoda, nira raida, nira tara, sei kwa na kamembaleta na ngone turanga ko Chisu Karisto. Ia na bio kani lomani, senga ni ado toka nga e kia. Dondonu meratoso kina vagambauta. E katoka na pakamadala ni lesoni, as Christian, we are often told not to go by feeling. That faith is not feeling. Na pakambauta kina tarai nambula, na biokani lomani around doing. But the rawalanga ni tarai na nomambula, you can only feel, na biokani lomani, e na kako reida vei Chisu, rongada vei Chisu, se na nomu tarai Chisu. Ie rao talanga ni ko senga ni vakambauti Chisu. E levu na vio kani lomani, ninda dautiko e nandua na songo ni le levu, dombeka na songo ni lotu levu, e baka e dhori, e nandua na singatamu, se e nandua nga nangau ni songo. Ue dandau reida e sona tamate ratangi,
Sona tamanta e baka e taraina non rambula kaporo na e Londra. Era durunga mai gitumba do tantala me revala. O kaitiko me kuni mbiu kele na tamanta e na ngauna vakilanki na naka feelings. Belatana feelings e raunimbasika kena e rua na matangali salvation. Dua e rawa ni korere kako dhabi kala mokoloto ya esenga ni vinanka na biokani lomani. Belatana wachinga na nomurere wale stali burubura. Nabi ukani lumani ya nabuna kepaka induna ka metaraiki na nanomumbula niko sabangan bula yochi. Ya nabi ukani lumani na senga pangandua ni abalata na nomumbula na teboro. Niko sabangan bauta niko lomana na kalau ko tarai rau tiko ba na kalau belata na kasa da kaba oti beiko na kalau. Kato na bamadale ni nonda lesoni. And as Christians, we are often told not to go by feeling, that faith is not feeling, and that we need to get beyond our feeling, all of which is true. Menda toso sara, taraina nondambula toso sara, menda vagambauta. Yana biokanilumani, na roka ke na mbula ni tamata se na covenant life ko vina kanti menta toso kina. Eka ronda na vio kani lomani. Ena matai choni wase ndua ena tikina va. Ronda manda na dave kana tikini bola tambungo be kanda. Ena listen ena singa Sunday. Kana listen ena singa Sunday. And these things write we unto you, and kango kito savola ve kemundo, that your joy may be full. Bitutale and a bosongo, but a rototo vata na root word ni joy vata kena feeling. Your feeling may be full. Your feeling me kuni kelengaika, me full, me toso. Nabio kani lomani. Me kuni joy nga levu ni kuwa era mara ura reki joy rika ena ngaune ni lotu ya adhotonga ika. Nabio kani lomani e yali seikoya na mbula ni new covenant seikoya na bagambauta ke na talai rawa ke na nona ibunau ke na nona bosa na kalau. Nabi kani lumani ena matakatala indai ero toto vanta na pangamadala ni matai choni vata ke na choni wase tini ena tikina tini ero toto vanta waya choni tini tikina tini I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ena matai choni wase nduana tikina va may be full, more abundantly. Wana kaibe katiko, ninda reidi chiso, ninda tarai chiso, ninda sabakilai chiso, ninda sarekitaki chiso. Kati unatikinongo, ia may be full, se ia more abundantly. Kenemin bale, kuni kelengai ka, me toso sara keleo. Nebio kani lumani, enangai rawa ni toso keleo na mbula wakawaya, kepakai o thingomandina ena bagambonta, ka o wakasudumi vo, ena numsa bagambota oya, ya da kamana kalo wakataki koya. O wasina iti ena yalotambo, na yalotambo, o koya enangai vuotanka na joy. Na joya na biokani lomani na vua ni yalo tambo ndube ira na dhiwa na expect ni vua ni yalo tambo seikwa na reki kakatona nanda lesoni senga ninda waranka mendangai reki ene singa ene lesu maikina ko chiso menda reki
Teke busar tunga e na ngauna e dambula tiu kena e na ngauna e ndendai. Se dava na kainda so tava na visinga, na nren da so tava na visinga, e ndondonu me reki ka marau taga tunga na lomanda, na nonda sa vagambulai oti, e na vuko ni dhagadhaga ni vivagambulai, e me dhakava na wane turanga o Jisu Karisto. Ronga na vio kani lomani, me ve ira toto dhoko na tise peli nei Jisu, o koe bivaga salata i te oka e na matanga i te o choni, o koe ndundua e mbalavu ndundua na nona ngauna ni mbula e na vuruvurongo. Orto na le tini kandua na tise peli nei Jisu erto vagamate i tau dhoko. E ndoa langa na tise peli Jisu o choni e maroro e na kalou me rani talano ataka veikenda na dhava na joy o koe erto lako dhuruma orto na tise peli na dhava na joy o koe lako dhuruma o koea. Dinanga nirto so tavo orto na bevaga matei erto marau erto reiki tikonga baleta na dhava erto singin langatanga nirto vaga matei baleta ni orto sapa kambulai oti erto kila orto kirto mati ni koa erto na tuda ke tale ena singin ele stele mai kina uchiso ya na pain killer na kosi pele na covenant na bevaga mbulai na salvation na veo kani lomani na pain killer ve ira na tamata vagambauta na ngauna sawati na ngauna ndendai ke na ngauna mai muri na veo kani lomani ni o sega ni se vagambauta ni kona ni sa vagambulai oti kona nuinga ongawa kona rere kona tangaya ronga na veo kani lomani enduanga naka endambula tiu kene vuruvura na ngauna ndendai se kona bula tamundu. Enduanga, se ni rua, enduanga. E anabuna na bio kani lumani endo baka taraki na nakalau ke vi ire sona tamata yalondina me mate koso. Me alani koso na non rambola. Na numa na principal ni mate enda santo vitala no taka politi umai. E rua na principal ni mate e rua na kena ngau ni sala. Dua, nindo mate endua sa vagatarana kalau me mate beleta ni sa ready kinambula tau mundo. Keni karua nindo na tamate vagatarana kalau me mate ke baka sa ready na kalau na tamata ungo has reached the point of no return. Ready na kalau na tamata ungo sa nasanga ni na vevuto ni beta na kalau indikeva na ibi kena uto di keva na tamata na no mai tegi tibu na no mai dava. Le veo kani luma ni reida na kalau veiko ni kona senga ni nangai vevu tu ni rongoda. Ena kalau ena senga tale ni ngai kawai taka na no mumbula tiko. Kene belembale na tevo rosa na musuka koso vagatotolo na no mumbula. Na bibang matei na veo kani luma ni edha kava na tevo ro e kalau e vagatara ki buana tevoro e na rua na mbaso ngani ngauni sala ni mate ko wase tiko vikanda e na matanga ndene tumi ka tala manda wea na kalau e vagatara na bebang matei e dhakama na tevoro sing dhakama na kalau na tevoro na bebang matei tau dhoko e dhakama na tevoro e vagatara na kalau nindo ngai mate rongoda sa tiko raukina na vagatulewa ni kaloya. Ia mongarau na vagavinanka na rua na mua ni mate ungo. Mo kuni ko mate niko sa edhova na point of no return. Mo mate niko sa fully return. Kako vagarau tegi ko kina nona vagarau lista lemai na ngone turango Jisu Karisto. Adhava tala kena yanga mombula tiko vura-vura niko sa fully return. Niko sa vagarau tanki vagavinanka. E nabuna endo vagataraki na kalau. Na nonra do vagamatebo tandundonu. E sona tamata yalundini ni kalau. Gwele so ni bimbi. Rongada. May na chinkaru na tise peli na Jisu. Enduanga e natural death. O choni. Ko enda bulita tiko e vida na kena ibola e na mataga indai.
Ortona le tin kando rongoda. Le ngondo na landslide vakitame rongo. Me lele bu vagamatei. Gainduo walanga a natural death. Na kambimbi e toka ike na biokani lomani nimbimbi buana kalau na nomusa dingoma na ngone turanga ko chisu karisto kako sa ready mo marotaka na mbula tamondo. Na nga ready choni na daw ni be papite isotake. E mbula tu chisu na ngone bagamate ikina. Adaba ni taro bakira ko chisu. Balata na dava. Balata ni sa ready ko choni nandau be papita iso tanke. Erkawir nandau bandindike na mawe ni sele kwa dhembe kina kalau takina nandau moi choni e senga ni veve yake. E musu saratunga vagabinaka kapakantundono. Balata dava singi vimongia kikina. E vingoma tu ko choni nandau be papita iso tanke. Na viva matei e dhangavua ni sa ready. E na vi monge kina na mawe ni sele e nandomo ni ndona tamata ke baka senga ni ready. Kona tanga ya, kona loma lenga. Uirina tamata ya londine ni kalau na vi okane ntasabola kata tigo na kena ngau nongo. Erna dingoma mer vaga matei. Vaga taundondono nirakila. Na non rambula tamo tu sa da kavo itiku chiso karsa dingoma ena pangambota karatalai rawa tiko pe chiso. Obviamente ni na non tabaka sa mani tuku ena matatala indai. Mo waseto lunga vekanda merani vebuke. Matai nambula tamundo sa dhaka taki ochi. It's now gifts, blessings na biokani lomani. Sai soli na bulata mundo o kwa talanga etiki ni biva kalonga tatagi ni kalau vekanda. Ia sangai vo modingoma na soli. Na numa na principle ni soli has a giver and also has a receiver. E sanga ni giver walenga. E sanga talanga ni receiver walenga. E rua has a giver and has a receiver. Na soli taudoko wilikina na bulata mundo. Na kalau e solia wale ve kenda. Kenda da dingoma wale. Na giver that purchased the gift. The receiver receives it freely. Yana bula tamundu ne biokani lomani. Ona yalinga o iko kena nomo matabu vale ena singa ne lestale meikino kuchisu kebaka ko senga ni dingoma na soli ni bula tamundu. Roma na gift we ira rando dingoma na gift ni singa ni sudu na gift ni baga mau sando repta ki babinaka sanga ivesu tale tunga baga binaka kene belembale e senga tal ni me bala tale kene ndona meda ko dingoma nga ko marotaka e ko nangai marotaka kebaka ko dingoma yena tikina enda bulide tiga na matanga ni ko membelata na mbulata mundo onangai marotanga na mbulata mundo kebaka ko dingoma ena bagambauta na matanga li bagambauta ko dingoma kina na bagambauta etalai rawa rongada na bagambauta etalai rawa e sudunga mai obviamente neike e sudunga mai nindono na substance ninonda bagambota na kaenda bagambota nindono na kaenda bagambota ena lagindono na kena dagadaka ke bagambota ni kusember ni bagambulai mai kalivari na nomu dagadaka na mai dagadaka taka mo bagambulai e ke bagambota ni sa dagadaka taka o chisu na nomu bagambulai na nomu dagadaka ena sing ko dagadaka mo bagambulai ko dagadaka se o talaira ra vechiso blata ni sa bagambule ikoti ko chiso tension was evan tigre tinka diwa we love God because he first loved us na bun non talo mani chiso blata ni lo mani kanta kasule no bula me mate na bukonda ena bun non bula tamundo ana bun non talo mani ko ana bun non talaira ra ve ko de bio kan lo mani bagambota e talaira ra oro ungo ero da kava na yalo tambu ena non tambula
Ni aliti ko na bambota, yali non tatale rau kina non ibunau, yali non tatale rau kina non abosa, e se aliti ko na yalo tambo ya. Bete kao chisu ya. Ena choni tinkaban tikine tinkalima, ke bando sa lomani au. Ni walomani ke mendo, dona tale rau kina non ibunau. Ni yali na non ta lomana nakalo, yali na yalo tambo. Bleta na boni yalo tambo da loloma. Ene tiku na yalo tambu, sangira ndalo mana na kalau. Na daba na ndalo mana na kalau, na kena pagareta na buoni na ndalo mana na kalau, enda na talai rawa kina no ne bonao. Roda embimbi na tikinongo blanta o koe dua e senga ni rawata be kenda na bulata mondo. O koe e condition ni nonda marautaka na bulata mondo. Na nomu visa ni nomu laki New Zealandi sarani sa tuki woti sa nomu tu molako ikia e rauta langa ni ko talako sini keri melmbale ni sa tuki nomu visa sa ko durban no nga pa Italia e bareta ko levu na matintu Amerika sei koya na matangali vagandeo vaka vai volatambo sanga mo se tiko weekenda e na matangandi ndai rongada nirto sa Turkia na nomu visa orto na American Embassy. E sanga ni kene mbale ni ko durba no nga pa Italia. E rani ko lagi ba sukai lesu tale mai Amerika. Levu na flight nga rabuka ni kena rabuka lesu tale mai. Dinangan sa Turkia balata na dawa na condition ni durba noa erboroka. Era sing ni comply kina condition ni durba noa. Moto tinemba ke ola ko kina ronondolo tin ka ono ki me milau ba tene sonela rto leto lurto basuka ile stalmai sa tukitu na non rto visa multiple visa of 10 years yene bio kanilo mani na non na condition ni durbanoa era senga ni comply kina e ba kan kina na bola tamundo sa tuki wotitu na non da visa ni bola tamundo sa non da kede tu Sabonga menda talai raura menda comply kena condition yana kena condition go faith that works na bagambota e talai raura rongoda singira nda kaba na tamata e da kaba bekanda na yalo tambo baka longa tata ikanda na turanga en bugi no ditu ko en da bulti ke na matang ko en na mai bakuri talitiko en na matanga ni matanga o sureti kam ni kuni talanta na matanga ni matanga bete ne tigo kina sei kwane kuri ni nonda buli kwanda sama tumikarotiko ena matanga ni kua dualanga na nonda masu tamai ke mami sama mai loma langi isa na mami kalau ke mami kilani ulu tanga lebu ni nomoni mai mate na bula tamundo la komai ni alo tambu na bula tamundo nomoni bosa na bula tamundo ni mami kalau ni alo vinanga ni vebuke nani me mimbula ke nani me matubu vale me kunindua e vota lutu ena kena marota kena mbula tamundu ena singa kunina lista le maikina yalo vinanka na yalo vandu sa varongo ena matanga ni kuwa ena rauni tarai kina ena rauni feel tanka ye turanga di bukei koya di bukei ke mami me ke mami vambonta katalai raura vike mane vinawale vina yalo tambo Binabole buna muni bos, binabole buna ndelana mai kalibari. Binabole buna lube muni erandambe ka varong tiu mai na mataga inde indai. Chiso na isoro, nene mami bambula. Emeni chiso. Awambote ni daba vini binanga takatale na kalo na mataga ni kuwa. Keo vakila na binanga ni kalo biku na mataga ni kuwa share taka na nomu page me raida ura na nomi tokani. Na itukutuku enda buliki na mataga ni kuwa. No sabang binibinang tagitalanga na lubini kalo ena taunda ko kay biti ke kemuni ena nonda buno lomaningo biti na nomuni pagatara pa yota na kalo me bosati ko be kemuni no sabang binibinang tagitalanga na sema online ti ko may ena telefoni ena nonda buno lomaningo biti winaka baga lebu na nomuni pagatara ti ko munu receive ta na kena tangiri na nomuni telefoni ena be mataka wiliki na matanga indai mengiriti kemuni na venga rabi nikalo munurongoda
na nona vose na matanga di dai singkal leila yoya ai ndo na kalibu ne bio kani lumani nusa bang bini bina ngata itiko sani mai masichi sa masiko na tambane ni vengarab ni First Light Gospel Ministry mena bakalonga tai community ko na turang ya me do man matanga ni mataka ni mode ni bagadengo ni kalonga tasaka chiko